तो एबे जो जिनसटा चली एक्चुअली गोटे झील से केबे चाहेनी कि गोटे पुओठू अलग होगी रहिबे बोली आज तार हजबैंड से थिले तो ये जो कंट्रोवर्सी चली तो मत भी बहुत शॉक लगुला मुझे देखिली सोशल मीडिया रे कि सब जिन चली जहाँ भी हो तो गोटे गोटे पुओ को सी मुझे देखिली सब मतलब पैसा पत्र कथा होती जहाँ भी होती तो से गोटे झीवर जीवन नष्ट कर जी आज मुझे गोटे नारी हिसाब से कहबी हाँ गोटे नारी नारीत्व जब से गोटे खराब कर तो से आलिमनी निहाती दबा दरकार ठीक है तो ये जिन सर्ट आउट करूँ तो पैसा पत्र जहाँ भी नहीं जहाँ भी कर दिंतु दे सारा कम खत्म करूँ आउ यही सब कहीकि मत धमक दौरान ये दौरान ये सब बहुत कंट्रोवर्सी हो एक्चुअली तो ये सब जिन आपने कौन कहते मुझे तो आपण मैंने भी देखते मुझे तो देखुची मैडम ये कंट्रोवर्सी न हो बोली वर्ष 8 मास 10 मास वर्ष धरी अपेक्षा कले माने निज स्वामी को निज परिवार संपर्क मचा पे अपेक्षा कले किंतु आज तले मुह कहउचंती गुलवा कहउचंती कि नहीं तांकू से खराब ये कहउचंती स्वामीर सम्मान रखनांती काहे स्वामीर सम्मान रखी थिला बोली कि से तो आज पर्यंत से चुप थिले ना तो चुप थिले तो से जणे गोटे झियो एते दिन सहिला पर तो आज मुह खोलिचंती तो कोन पे खोलिचंती से मीडिया रा सामने रे से मानुचंती कि हम कर जे कुछ रखी एक्जाक्टली तो रखी मुझे गोटे सोशल मीडिया देखी से सहित गोटे को आर्टिस्ट कम कर सी भी सहित कही मोर गुलु आम पछरे पड़ी आम मैंने समस्त भी देखी आपण भी समस्त देखी तो सहीटा विषय मुझे कहवाक चाहूनी गोटे जिनस हूँ गोटे आपटा कहवा निहाती दरकार कि गोटे नारी को से सम्मान दि जाऊ तार हक ताकू मिलू नहीं मो गुलुआं सहित किसी कम करेनि आज ना मो वर्षा सहित कम कर ना मो गुलुआं सहित कम कर क्या सहित किसी कम करनी ठीक अच्छे वर्षा आज से मोर बहुत ही भल बंधु बंधु मतलब से मोर एक्चुअली आज ए क्लाइंट माने एते दिन हेलानी माने आज की मोटा 2-3 इयर्स लान जानलिनी से एते दिन आपण पाखुर जानलेनी तंकु पाखुर वर्षाकर नेचर केमती वर्षा केते कोऑपरेटिव केमती से बहुत कोऑपरेटिव मु तो आज पर्यंत जान नथल तांका सब ऐसा प्रॉब्लम जेते मु पचारे कि तुम केमती अछ कोन अछ से हसी के मजाक रे सब जिंस से कहंती हां एबे रिसेंट जो जानिली से सब जिंस रे मु तांका पचारला परे तो से कहले नाई दीदी सब ठीक अछि कि मते सोशल मीडिया रे जाना पले ए सब जिंस चली जे मैडम वर्षा मैडम जे आपण पाखु आसंती मानसिक दुश्चिंता टिके रहंती कि जो नहीं 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 से केबे सेंती होंती माने केबे प्रेजेंट करनांती कि दुख रे अछि नहीं केबे नहीं केबे कर देखले पर मैडम आपण वर्षा मैडम से कथा हेतले कि तांको जानबो चेष्टा करते कोन नहीं मु तो जाने दा चेष्टा ही करेनी केबे करेनी नहीं को देखले पर मैडम कोन समाज को शिक्षा मिले समाज को देखो आजिकल डेट रे आमे झियो माने भाबुचु आमे आउ मैरिज करिबु एक्जेक्टली काने ए जो सिचुएशन सब होउची पुओ माने जाई कि अलगा झियो माने सहित अफेयर करूचंती तांको होटल लेके जाउचंती जो सब जिंस होउची माने आजिकल 90% झियो आपण जहा को पचारिबे से मैरिज पई का माने कोनाथि के मैरिज करिबु बोली हां तो ए सब काहे के बंद करा जाउनी जे जणे एते गुडा नेम फ्रेम कमिशन कि से भी कहउचंती कि हम हां एक्जेक्टली आजिकल आप जानते कास्टिंग का हो ये सब जिन बहुत सारा कंट्रोवर्सी चली तो तो आप समझ जानते मुझे जानी तो ये सब जिन कौन पाएगा जड़े जब जनक सहित जब हाथ धरिकी से बाहर तो सी सहित लयल्टी रोना सहित तो ये सब जिन कौन पाएगा चली मैडम कौन माने जड़े जदि स्त्री सहित संपर्क खराब है ताले मुझे परक्या प्रीति करिबे एक्जेक्टली सेटा तो रॉन्ग ना सेटा ही रॉन्ग जदि आमे आम स्त्री सहित रिलेशन खराब अछि तो आमे ताकू चाहिबा सुधारिया पई तो आगे आमे नाइ कि अलगा गोटे झियो सहित जाई कि अफेयर करबा कि अलगा किछि करबा एटा बहुत बैड इंप्रेशन मतलब दुनिया पई का सेटा हमकु भलो लागेनी जी मैडम एई भली छोटरू बड़ होंती कलाकार माने बड़ होला परे टिके नेम फेम कमे जंदी आ तापरे एई भली तांकर ए जो माने पारिवारिक कलह नि सी नेम फेम दे बंचे पारंतनी तो एई भली कलाकार मानु कोन कहबे जो माने बे ऑनगोइंग एई टाइप रो कलाकार मानन को मु तो कहबे स्ट्रीट लेवल बैन करूं एमान को ना यूट्यूब रे आपण ये दियंतु ना सोशल मीडिया रे ना कोथि करे दियंतु और धीरे धीरे मोर समाज को कोन बार्ता जीव मैडम अलग पुओ माने अलग जो कपल माने अछंती जो माने बे धीरे धीरे निज कैरियर निज फैमिली प्लानिंग करछंती से माने ए वीडियो देखला पर से माने ए वर्षा गुलुआ को केस देखला पर से माने कोन चिंता करिवे सेटा देखो सेटा तो तांको ऊपर डिपेंड ना से माने कोन से जोटा ठीक मु सेटा कहिबी कि भाई ए सब जिंस बंद करांतु जदि आमे गोटे झियो सहित या पुओ सहित लॉयल रहउछंती तो हम से आमे ताठू एक्सपेक्ट करूछंती कि से भी हम सहित लॉयल रहू बोली
ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଚିଟ୍ କରିକି ଅଲଗା ସହିତ ଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବୁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇଟ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବର୍ଷାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଗୁଲା କାନ୍ଦିକି ସେ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଆରେ ଯଦି ତତେ ଡାକିଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ ତ ଯାଇକି ସେଟା ତୁ ସରେଣ୍ଡର କରେ ନା ତ ଲୁଚିକି ପଳେଇକି ଗୋଟେ ରୁମ ନେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରୁମ ନେଇକି ବସିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ କୋଉ ରୁମରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କରିକି କାନ୍ଦିକି ଗୀତ ଗାଇ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କଣ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଜି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସେ ଆମର ଗୋଟେ କୋଲାବରେସନ କରିବା ମତେ ସେ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ ଯିବନି ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏମିତି ମତେ ଆପଣ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯଦି କୋଲାବରେସନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋର କୋଲାବରେସନ ଆପଣ ଆସିକି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୁଲୁଆଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟି ବୋଧହୁଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଦିଦି ମତେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସେ କୁହନ୍ତିନି କି ଗୁଲୁଆ ନା ସେ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୋର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁଲୁଆ କହୁଥିଲେ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା କରି ଦେଖ ତୁ କେମିତି ଛକା ଭଳି ଦିଶୁଛୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବାହାରିଲା ପରେ ଏମିତି କହିପାରିବ ଏଇଟା ଟ୍ରୁଥ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଗୁଲୁଆ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ବୋଲି? ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କହି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି କି କଣ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ତ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଏ ଜିନିଷ କହୁଥିଲ ନାଇଁ ଦିଦି ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ମତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଜଣେଇଥିଲେ? ଜଣେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କାନ୍ଦି ବି ଥିଲେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲା କି ହଁ ଦିଦି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ ତ କାନ୍ଦି ବି ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ବିବାହ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ରହୁଛି ବିବାହ କଲା ପରେ 8 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ଝିଅ ମାନେ କୁଆଡେ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଦୋଷ ଏଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ସବୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ରେ ପଡନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଅସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ 2 ମାସରୁ 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ସେଇ ଝିଅ ପୁଣି ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନାହିଁ ଏଇଟା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ବାପା ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବିନି କିଛିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଟାଇମିଂ କାମକୁ ଦିଏ ଆଉ ଘରୁ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଅଫିସରୁ ତ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ହିଁ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ଯାଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି ରିଲେସନ କାହା ସହିତ ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଶିକି ତାପରେ ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଗୁଲୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ କଣ ସଜେସନ ଆପଣ କରିବେ କେମିତି ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଗୁଲୁଆ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜ ଓପିନିଅନ ଦଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଲିମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ତ ବାପାଙ୍କ ପଇସା ନା ସେଟା ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ବାପାଙ୍କ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି ତ ଆଲିମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଆପଣ ତ ଏଡେ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାଇ ତ ଆପଣ ତ ଏତେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି ପଇସା ଆପଣ ତ ଦେଇଥିଲେ କମ ହେଇଯିବନି ନା ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇଏଟା ବଢିଲା ନା କମିଲା ଜିନିଷଟା